আমাকে তোমরা অনেক দিন ধরে বলছো যে কাকু একটা বোয়াল মাছের টোপ বলো। অনেক দিন ধরে বলছো যে কাকু একটা বোয়াল মাছের টোপ বলো, একটু চার বলো। তারপর অন্য স্টেট থেকে, আদার स्टेट থেকে বলছে हिंदीते, अंकल एक बोआल का टोप बोलिए, बोआल का टोप बताइए, एक चारा बताइए। অনেক দিন ধরে কমেন্টসেও দেখতে পাবে অনেকে বলছে, বাংলাতে কমেন্টস আছে, ফোন করছে, বলছে। সময় পাচ্ছি না, এটা তো দেখাবার জিনিস। তবে আমি आप भाई के लिए हम बोलता है ये जो एक दिखाता है हम ये एक सिस्टेम है। তোমাদেরও বলছি এটা একটা সিস্টেম। बोआल माछ ধরার জন্য এটা একটা सिस्टम। बोआल का मछली पकड़ने के लिए ये एक सिस्टम है। এই যে এই জায়গাটায় যেটা আমি आंगुल से पकड़ा है, এই জায়গাটায় সামনেটা লাগাবে, যেখানে আমরা বড়শি লাগাই। इधर में लगाने पड़ेगा डोर का माथा इधर में लगाने पड़ेगा। स्पिनिंग व्हील जो आपका पास है, स्पिनिंग होता है, से स्पिनिंग से थ्रो करने होगा। सिंपल ये थ्रो करने होगा। तालाब का अंदर में, डैम का अंदर में, रिवर का अंदर में, प्लेन तुम्हादेरो बोलছি स्पिनिंग যে হুইল তোমরা ছোড়ো, ছিপ যে ছোড়ো পেছন থেকে, এরকম পিঠের পেছন থেকে নিয়ে এরকম ভাবে যে ছোড়ো স্পিনিং হুইল, সেটা দিয়ে এটা ছুড়বে। এটা পড়া মাত্র স্পিনিংটা জোরে তোমরা গুটোবে, জোরে গুটোতে থাকবে। ये थ्रो करने का बाद, रिवर में पड़ने का बाद संग संग घुटाने पड़ेगा, स्पिनिंग व्हील घुटाने पड़ेगा। ये जो झलक मारता है ना, ये जो चमचे का अंदर में साइड में झलक मारता है, आपको पास आएगा। आप घुटाने का बाद आपको पास आएगा। ये देख के बोआल माछ आकर्षित होगा, दौड़ कर आके ये ग्रिप करेगा। ये बर्सी मुंह में होगा, जरूर होगा, 100% होगा। তোমাদের কি বলছি বুঝেছো তো? যেটা তোমরা যত দূরে আঙুল দিয়ে হোক, প্লেন আমাদের বাংলা হুইল হোক, যে কোনো হুইলে তোমরা আঙুলে জড়িয়ে আমরা যেমন বোল্ডার টোপ ফেলি, সেইভাবে তোমরা বোল্ডার টোপটা ফেলবে। মানে এইটা বোল্ডার টোপ মানে এইটা ফেলবে যেন পায়ের পাশে না আটকে না যায়। দেখবে সাংঘাতিক ধার, কিন্তু প্রচন্ড আঠা। ये आंगुल से छूने होगा, प्लेन बांग्ला व्हील में होगा, किंतु बांग्ला व्हीले अत जोर गुटोते पारबे ना। बांग्ला जो व्हील होता है, बांग्ला जो रील होता है, वही खूब जोर से गुटाने नहीं पड़ेगा, बट स्पिनिंग व्हील में होगा। तुम्हारे सबाई के बोलছি, हिंदी भाइयों के लिए हम बोलता है, ये जो हम दिखाता है यही हम जानता है। और एक बाइट हम दिखाएगा, ये भी सक्सेस होगा, वो भी जरूर सक्सेस होगा, ये हम दिखाएगा। सिस्टम क्या होता है, बोआल मछली के पकड़ने के लिए दिखाता है। देखो भाई, अभी हम बोलता है ये सिस्टम दिखाने के लिए, भालो लगने के लिए एक सब्सक्राइब करो, एक शेयर करो, एक लाइक करो, जितना कुछ कमेंट्स करो, हम आपको सब प्रश्न का जवाब देगा। তোমাদের বলছি বাঙালিদের জন্য আমি যে সিস্টেমগুলো দেখাচ্ছি, সেই সিস্টেম ভালো লাগলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা টিপো, শেয়ার করো, যত ইচ্ছে কমেন্টস করো, লাইক করো। সব কমেন্টসের জবাব তোমাদের এই কাকা, ডাক্তারবাবু, डॉक्टर अंकल देवो। बोआल माछ धरने के लिए कौन चारा करेगा, पानी में कौन चारा फेंकने होगा? कुछ नहीं,
मुर्गा का जो नाड़ी है, मुर्गा का जो सादा व्हाइट वाला नाड़ी है, वो कुचा 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 करके एक पात्रों में भरने होगा। भरने के बाद मुख बंद करे 6 থেকে 7 दिन रखने पड़ेगा। ठीक है। बाद में बहुत बैड स्मेल आता है। मुख बंद करके ऊपर में छत का रूफ का ऊपर में रखने पड़ेगा। ठीक है। तारपर 7 डेज बाद के 7 रोज 7 रोज बाद के वो निकाल के वो मुर्गी का जो नाड़ी है वो निकाल के मिट्टी सूखा मिट्टी और सरसों का खोल, भूजा सरसों का खोल थोड़ा देके पानी में, जो कोई पानी है, रिवर में, डैम में बा तालाब में बा खदान में डालेगा। 2 घंटा बाद में यही टोप, हम जो 2 टोप दिखाएगा सही टोप फेंकेगा। 100% माछ होगा। कपाल नहीं खराब होने से 100% माछ होगा। তোমাদের বলছি, বুঝতে পেরেছো? মুরগির যে নাড়িগুলো আছে, যে নাড়ি সাদা সাদা যার মধ্যে মুরগির পটি থাকে, ওগুলো এইটুকুনি টুকুনি টুকরো করবে, কুচাল করবে, টুকরো টুকরো করে ভেতর থেকে নোংরাটা বের করে দেবে। নিয়ে বেশ প্রেস 1 কিলো মতো ওটা করে তোমরা কি করবে, একটা কোটোর মধ্যে মুখ বন্ধ করে ছাদে রেখে দেবে 7 দিন। তারপরে সেটা নাকে কাপড় দেবে, নাক বন্ধ করে ওটা মাটি দিয়ে, শুকনো মাটি, প্লেন মাটি, আর তার মধ্যে ভাজা সরষের খোল গুঁড়ো ওইটা দিয়ে ভালো করে মাখবে। মেখে যে কোনো জায়গায় যেখানে বড় মাছ, বড় বোয়াল মাছ আছে, ছোট মাছ আছে, সেখানে তোমরা ফেলবে। এখানে কালবোসও আসতে পারে, বড় কালবোস নদীর চলে আসবে। তাই এবার 1 ঘন্টা বাদে, এইটা ফেলার 1 ঘন্টা বাদে তোমাদের যে টোপটা দেখাচ্ছি, নেক্সট সেকেন্ড যে টোপটা দেখাচ্ছি, সেই টোপটা তোমরা ফেলবে, সাকসেস হবে। এইটাতে কোনো তেমন খরচা নেই, এটা শুধু কিনবে। এটার তো সিস্টেম বললাম কিভাবে, আমি দেখাবো না, তোমরা নিজেরা বুঝতে পারছো কি বলছি। আর দেখবে ফেলার সময় পেছন থেকে যখন ছুড়বে তখন যেন আটকে না যায়। যে স্পিনিং রিলে ছুটতে পারো না সে হাত দিয়ে ছুটবে, কিন্তু গুটোতে হবে। ফেলা মাত্র গুটোবে, কিন্তু পড়া মাত্র, এটা পড়া মাত্র গুটোবে, কারণ রানিং এটা আসবে আর চকচক চকচক করবে। এটা কিন্তু বোয়াল মাছের জন্যই অ্যাক্টিভ, বা যে মাছ মাংস খায়, যে মাছ মাংসাশী, সেই মাছের জন্য এইটা। আর যে টোপটা দেখাবো সেটাই একদম 1 নম্বর জিনিস। দেখো তোমরা, আমি সেকেন্ড টোপটা কি দেখাচ্ছি, গায়ে যেন আটকে না যায়। দেখবে এর এই চকচকটায়, এই যে ঘুরবে, এটা যখন আসবে না, বাই 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 করে ঘুরতে ঘুরতে আসবে। আর ওদের চোখে মুখে ভাবে যে কোন জীব বা যাচ্ছে, জীবজন্তু যাচ্ছে, ওরা আকর্ষিত হয়ে এটাই মুখের মধ্যে নিয়ে নেয়, জোরে গ্রিপ করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা একটা খ্যাঁচ মারবে, আমি দেখিয়েছিলাম অন্ধ্রে, ওটা সাকসেস হবে। বাদ বাকি সেকেন্ড টোপটা আঙ্কেল, কাকা বা ডাক্তারবাবু বা জেঠু দাদু কি বলছে দেখো। এছাড়াও এটা কিন্তু শোল, গজাল, শোল মাছ, গজাল মাছ, কালবোস মাছ খাবে। হলো। আর একটা বলছি, এর গায়ে যে ব্রয়লার মুরগির যে নাড়িটা বললাম, ব্রয়লার মুরগির যে নাড়িটা, সেটা টুকরো টুকরো করে এতে 1 থোকা পরিষ্কার করে এতে 1 থোকা দিয়ে दियो। 1 थोका लगा के छोटा छोटा करके ब्रॉयलर मुर्गी नाड़ी का, नाड़ी बुड़ी जो हम बोलता है बांग्ला में, आप हिंदी में क्या बोलता है हम नहीं मालूम, वही काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके ये 10-12
टुकड़ा अंदर देके फेंकने पड़ेगा। ये बाइट में जो बाइट हम बोला है, आर माछ होगा, रीठे माछ होगा, कान मागुर होगा, थाईलैंड मागुर होगा। जो माछ मांस खाता है वही होगा। তোমরা বুঝেছো তো? নদীতে কান মাগুর আছে, থাইল্যান্ড মাগুর আছে, রিঠে মাছ আছে, আর মাছ আছে। সব মাছই এই টোপ, যে দুটো টোপ আমি দেখাবো সব মাছই খায়। সুতরাং তোমরা এটা করে দেখো, খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। ঠিক আছে, চলো। पहले थोड़ा ময়দা इसी पात्र में ढालिए। प्रथमे এইটুকুনি ময়দা তোমরা ঢালবে। এই দেখো এইটুকুনি ময়দা, मोटामोटी একটুখানি ময়দা ढालले। ये थोड़ा मैदा हम डाला है। बाद में इसका अंदर थोड़ा पानी डालने होगा, थोड़ा पानी डालने होगा। तारपरे आमी खानिकटा जल दिलाम एर मध्य। एबार एटा आमी माखबो। ठीक आछे, ये हम माखता है। देखो आमी माखছি ময়দাটা। माखा होले तुम्हारे तारपर देखाচ্ছি। माखने का बाद हम दिखाता है। हम माख के दिखाता है। हमार माखा हो गल। देखो सब हो गया। ठीक है, ये पकाने होगा। मैदा को पानी से ये पकाने होगा। तुम्हादेरो बोलছি देखो हो गेছে मैदा। ठीक है, एरपर एकटुकुनी आबार देखो, बाद में दिखाता है। देखो এটা একটা ব্রয়লার মুরগির ডিম। এটা ব্রয়লার মুরগির ডিম। ये है एक ব্রয়লার মুরগি का अंडा है। এবার এটা কি করছি দেখো তোমরা। দেখো কি করছি। खूब धीरे से चलना पड़ेगा अंडा को ऊपर में। ज़्यादा गर्त मत करिए, खूब आस्ते आस्ते ही काजटा करो। हो गया, इसी का अंदर हम गर्त कर दिया। देखो तुम्हाদের বলছি এটা ফুটো করেছি তো, खूब खूब সাবধানে এটা ফুটো করবে। এবার দেখো একটা কি নিয়ে এসেছি। देखो खूब शक्त पोक्त बर्षी निओ, किन्तु खूब शक्त बर्षी निओ। खूब ताकतदार बर्षी लेने पड़ेगा, खूब हार्ड बर्षी लेने पड़ेगा। जो 10 केजी 12 केजी 15 केजी 20 केजी 4 केजी 2 केजी मछली नहीं टूटना पड़ेगा। बुझेছো কি বলছি? আমি তো হিন্দি বলতে পারছি না, তাই তোমাদের বলছি এমন বড়শি ব্যবহার করবে যাতে বড় মাছ ভেঙে না দিতে পারে। ঠিক আছে, এবার দেখো কি করছি। সব করলাম, করে দেখো। কাকা কি দেখাচ্ছে দেখো, কোনোদিন দেখোনি। এর মধ্যে ঢুকিয়ে একটু ঘোরাবে, একটু घुमाने पड़ेगा। ठीक है, हो गया। बाद में ये मैदा देखो क्या करता है। ये जो मुंह है
बंद करने पड़ेगा। ভালো करके আটকাবে, ভালো করে আটকাবে ময়দাটা দিয়ে, কোনো ছাড়াছাড়ি করবে না। একটা टोप एक माच होगा, मिस नहीं जाएगा। দেখো কি করলাম, দেখেছো তো কি করেছি, দেখতে পেয়েছো তো? आप भी देखो, आप भाई देखो, तुम लोग देखो। हिंदी के लिए हम बोलता है, हिंदी भाषियों के लिए देखो हम क्या कर रहा है, अंडा को क्या रूप दिया है। ये देखो इसी माफिक फूटने चाहिए जल, पानी इसी माफिक ফুটানে হোগা। দেখো তোমাদের বলছি এরম ফোটানোর পর তোমরা ডিমটা দেবে, বুঝলে? देखो ये हाथा को ऊपर में रखने का बाद हम पानी में देता है। তোমাদের বলছি হাতার ওপর রেখে তারপর এই জলের মধ্যে দেবে। খবরদার হাত সামনে নিয়ে যাবে না। देर पर हमें टाइम देखाচ্ছি कितना टाइम फुटाने पड़ेगा। अभी क्या बजे, रात 10:05 हुआ। कितना टाइम हम फुटाता है आपको दिखाएगा। তোমরা দেখো 10:05 আমি ক মিনিট ফোটাবো সেটা দেখাবো, বুঝলে? ये टाइम हुआ 10:15। देखो 10:15 বাজে। এবার বন্ধ করছি। হ্যাঁ, এবার ফোটানো বন্ধ করছি, ঠিক আছে? ডিমটাও ফেটে গেছে। দেখো যা টুকটাক বেরিয়েছে কোনো ব্যাপার না, ওটাই করবে। যা দেখাচ্ছি जो हम दिखाता है वही करेगा। अंडा से भीतर से जो बाहर आता है आएगा, कुछ नहीं होगा। अभी हम गरम पानी से तुल के, देखो गरम जल থেকে তুলে ठंडा जले दिलाम। देखो ठंडा पानी में डाला है हम, थोड़ा ठंडा करने पड़ेगा, ठंडा करते হবে, বুঝতে পারলে? তারপর আমি দেখাচ্ছি বাদ বাকিটা। দেখো এবার দেখো আমি কি করছি, এবার তোমরা দেখো সবাই। अब भाई देखो हम क्या करता है। क्या है देखिए आप, ठीक है? देखो তোমরা কি বের করেছি, দেখো দেখো যা আছে আছে, जो है ये है, ठीक है? देखो अभी देखो हम क्या करता है। এখন তোমরা দেখো সবাই কি করছি। দেখো এটা হচ্ছে বিড়ি বাঁধা সুতো, বিড়ি बांधा का सूतो है, या सूता हम डोर को सूता बोलता है बांग्ला में।
ये बीड़ी पकाने का सूता है, देखो। ज्यादा टाइट मत करना। एक बाइट एक मछली, ठीक है। ठीक है, हो गया। बाद में और एक होता है, একটু বাদে আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখো এরপর কি করি। ये है आलता, ये जनाना का पा में लगाता है। देखो आलता तो তোমরা সবাই চেনো, সবাইকে বলছি, দেখো এই আলতাটার মুখটা খোলো, খুলে একটু লাগাও হাতে, এই লাগাও, লাগিয়ে এই ডিমটার গায়ে অর্ধেক লাগাও। ये हाफ लगाने पड़ेगा। कंप्लीट हो गया। अभी इसी को साथ डोर बांध के फेंको रिवर में, तालाब में। जो बोआल रहता है, सोल रहता है, और थाईलैंड मागुर रहता है, कान मागुर रहता है, आर माछ रहता है, रीठे माछ रहता है, शोल माछ रहता है, गजल रहता है। माछगुलो सब তোমরা বাংলাতে না বললেও বুঝতে পারছো, বলছি এই মাছ খাবে, এই মাছ একদম 100% খাবে। সবাই ভালো থেকো। ধরো, টোপ দেখাও, টোপ দেখাও, টোপ দেখাও, बोआल माछ का টোপ দেখাও। কমপ্লিট हो गया। তোমাদেরও বলছি, শেষ হয়ে গেল আমার ভিডিও। ভালো থেকো সবাই। भेटकी भी खाएगा। ये जो बाइट हम दिखाया है आपको, भेटकी भी ये टोप लेगा। কি বললাম, ভেটকিও নেবে এই টোপ। নদীতে স্রোতের মধ্যে ফেলে দেবে, কারেন্টের মধ্যে ফেলে দেবে, ভাসবে, লাল সাদা লাল সাদা লাল সাদা লাল সাদা হবে, ভেটকিও নিয়ে নেবে। गुड नाइट। सबको बोलता है गुड नाइट, ठीक है।